Kamerae welek kan ini. HP ini lo pecah Mas niki. Sama mawon itu nggih, pecah. Ayo, Kak lagi. Ibu Mbak Lidalan disuapi sama Om, tak suapi nggak mau. Apa? Ada kue. Kue apa? Kak dulu. Tuh ngalem nih. Ngalem. Ibunya belum. Disuapi sama Om, anakmu kurang ajar loh entahlah. Ya Allah. Ayo, Adik. Ayo, ayo. Ayo si cantik. Kersane anu. Seneng. Nggih. Ah, sini nak. Halo. Oh. Kersane Mas. Pelan-pelan saja. Aduh. Oh, kena susu. Oh. Ngapunten nggih. Sudah. Kena susu. Sudah, Nak. Sudah ya. Sudah ke HP ku, Bud. Sudah.